Here comes the bride. Ito po nga pala mga kaibigan ko minamahal. Ito ang mga aking mga binablog ngayon. At Kapuso, kapuso, kapuso. kapuso po, ayan. Kapamilya, puso. pamilya. Today, it's nanay appointment. Yes, Dentist yes. appointment. We Ah, came sila. early, Mm. so we have to leave first. Okay. Bye-bye. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Ayan po sila. At sadyang masaya po sila kasi TikTok, TikTok. sadyang Do like this. nagtitiktok. There you go. Sayaw eh. Sadyang nagkakasiya po sila kasi La la gawa la lang. la la la. Cha cha cha. La 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 la. Cha cha cha. Ta ta ta. Ta 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 ta. Ta ta ta. Ako'y matutumba. Matutumba. There you go. Ta ta ta. Oh, ganun. Mang, do like this, oh. Puso, puso. Oh. Ayan sila. Puso. Tanta. Ayan ating Tadet. mga minamahal na Bung tirara, bung tirara, bung yeah yeah. Bung tirara, bung tirara, bung yeah yeah. Bung tirara. tama na.